Okay, well, thank you for joining to the second part of the class. We are saying, or we are reviewing the present perfect, and we were saying that for to form the present perfect, we need to uh, use the auxiliary have or has plus the past participle. Whenever we have an interrogative sentence, we move the auxiliary have to the very beginning of the sentence, and then the subject and the past participle, right? Entonces estábamos viendo el presente perfecto y decíamos pues que para formarlo tenemos que utilizar el auxiliar have, ya sea para las terceras personas que es has o para el resto de las personas que es have y además utilizar el pasado participio del verbo que queramos utilizar. Decíamos también que para las oraciones interrogativas o las preguntas, movíamos o iniciamos la pregunta con el auxiliar have or has y luego ya vendría el pasado participio, perdón, el sujeto y luego el pasado participio del verbo que queramos utilizar, right? So, saying that, habiendo dicho eso, we use the present perfect for actions that had happened in the past, but, but are important in the present. Utilizamos entonces el presente perfecto para referirnos a acciones que sucedieron en el pasado, que no importa y que no importa cuándo sucedieron, pero que tienen cierta relevancia para el momento de ahora o para el presente. Okay? When the action happened, it's not important. Okay? Cuando sucedió la acción no es importante, it's not relevant. The importance is that has happened. Solamente nos importa el hecho de que haya sucedido la acción. So we don't use specific expressions or specific time expressions such as this morning, yesterday, last year, etc. No utilizamos normalmente expresiones de tiempo específicas cuando utilizamos el presente perfecto. So we don't say, I have talked to Peter yesterday. Okay, we can say it, lo podemos decir, pero normalmente no es necesario porque el cuándo no es relevante en el presente perfecto. Simplemente es relevante que haya sucedido la acción. Okay, instead, en lugar de eso, instead, we use present perfect with no specific time expressions, such as never, ever, many times, for, since, already, and yet. ¿Ok? En lugar de las expresiones específicas de tiempo, utilizamos expresiones que no son tal cual específicas, como nunca, por ejemplo, yo nunca he hablado con Peter. I have never talked to Peter, ¿no? Por ejemplo. Or, um, have you ever talked to Peter? ¿Alguna vez has hablado con Peter? No me importa cuándo. Simplemente me importa saber si has hablado o no has hablado con Peter, ¿sí? So, it is not a specific time expression. No les ponemos una expresión específica de tiempo, ¿ok? Many times, okay? I have talked to Peter many times. Okay? He hablado con Peter varias veces, pero no es necesario especificar cuándo. Es simplemente he hablado con Peter algunas veces o muchas veces. Or for, since, already, or yet. Already como de, I have already talked to Peter. Ya hablé con Peter. ¿Cuándo? No importa. Lo que importa es que ya lo he hecho, ¿no? Etcétera. So, whenever we use present perfect, we don't use specific time expressions. We use non-specific ones, such as never, ever, many times, for, since, or already. Okay. Due to these reasons, present perfect is not that specific. So we use it for, por esta razón, el presente perfecto, como no es específico, lo vamos a utilizar para las siguientes, digamos, acciones o para lo siguiente que es lo que lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar para describir una experiencia. We want to use to describe an experience, not a specific action. For example, I have never flown on a plane. Nunca he volado en un avión. Okay? We use it as well for a change during the time. For example, his English has improved a lot this year.
¿ok? Su inglés ha mejorado mucho durante este año, ¿ok? Cambios durante algún tiempo, present perfect. Durante la pandemia, during the pandemic situation, I have learned English. ¿Sí? He aprendido inglés durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? For achievements as well, Dan has finished his first book. Para algunos logros también lo podemos utilizar, como por ejemplo, Dan ha terminado su primer libro. ¿Ok? We also use it for actions that have not happened yet, para acciones que no han pasado todavía. Por ejemplo, the plane hasn't arrived yet. Okay? Actions that have started in the past and continuing in the present. También lo podemos utilizar para acciones que sucedieron o que iniciaron en el pasado, pero que aún son válidas en el presente. Y aquí vamos a hacer como una pequeña paréntesis, porque también tenemos otro tiempo que es el present continuous. ¿Ok? Ese lo vamos a ver después. Pero el present perfect, para no confundirlos, el present perfect, la acción inició en el pasado, ¿sí? Pero es válida todavía en el presente. Y el presente continuo es una acción que inicia en el pasado y sigue realizándose en el presente. ¿Ok? In this case, para el presente perfecto, I have loved you since the day I met you. ¿No? Te he amado desde el día que te conocí. O sea, empecé a amarte allá y el amor que empezó allá, allá está, ¿sí? Pero que aún es válida la oración de I love you desde el pasado hasta ahora. ¿Ok? Good. So let's try to make some sentences. Let's try to make some participations. Vamos a hacer algunas participaciones. And let's try to write a sentence. Vamos escribiendo una oración en el chat. Por favor, cada uno de nosotros vamos a escribir una oración en el chat. So who wants to go first? In interrogative form? En la forma en la que tú quieras. Interrogative or affirmative or negative form. Have you been, okay, have you been, yes, but is missing something, ¿sí? Aquí le falta, digamos, que el complemento, ¿ok? Have you been where? Have you been in London? Have you been, etc., ¿ok? So we need to complete it with the complement, ¿ok? I well, I don't know if in your computer doesn't appear, but I write, how have you been? All right. How have you been? ¿Cómo has estado? Very good. Excellent. Más bien yo lo leí mal. Como que tengo un problema de ceguera. Good. How have you been? ¿Cómo has estado? Very good. Excellent. Next one. It says, I have already finished my homework. Okay. I have already finished my homework. Very good. Excellent. Yo ya he terminado mi tarea. ¿Cuándo? We don't care. Okay. We don't care. That's fine. Jose Ramon says, I went to buy a soda at the store. That's just past. That is just simple past, José Ramón. Ese solamente es pasado. Es pasado simple. We need to build Oh, a present okay. perfect one. Okay. Belén says, she has sat under the tree. Very good. She has sat under the tree. Ella se sentó debajo de un árbol. Very good. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y la realidad es que no importa mucho, pero lo que importa es que se sentó, que se ha sentado debajo de un árbol. Very good. So who else is missing?
What, teacher? I said que la oración que hiciste es un pasado simple. Okay, so you need to build a present perfect. Y tienes que utilizar tu persona, el sujeto, más el verbo have or has, dependiendo de la persona que utilices. Ahí está, teacher. Más el pasado participio de algún verbo. Oh. Necesito mejor. Dice aquí, I have a clothing store. No, ese es presente. Entonces, ajá. So we're missing Eric. We are missing Alberto. What about you, Eric, and you, Alberto? Could you help us writing a sentence in present perfect? Alberto says, you have bought new tennis. Okay, yes. You have bought new tennis. Has comprado nuevos tenis. ¿Cuándo? We don't know. And we don't really care. No nos importa realmente cuándo, pero has comprado nuevos tenis. Good, excellent. A ver, José Ramón, tu oración, please. Wait, teacher. Wait. Okay. ¿Qué tiene que tener mi oración, bebé? Tu oración tiene que tener un have y un present perfect. Mira, me voy a regresar acá. Así es como lo tienes que hacer. Un sujeto, tu auxiliar have y el pasado participio. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, I have talked to Peter. She has gone to work. I have been to London. Or they have learned English. Okay. All of them, todas esas tienen su sujeto. Todas tienen su auxiliar have or has, dependiendo si son las terceras personas, utilizas en has. Y todas tienen el verbo que quieres utilizar en el pasado participio, que es la tercera columna. Okay. So build another sentence. Okay.
Ok. ¿Ya lo tienes, José Ramón? Necesitamos hacer teacher. una última actividad. Ujú. Ahí voy, se me está un poco trabando el internet. Oh, don't worry. Ok. Okay, let's wait for that. And as well, Eric, if you have a sentence, please write it down. Si tienes un enunciado, Eric, por favor, anótalo. The reason why I ask you to write in the chat, la razón por la que les pido que escribamos algo en el chat es porque sometimes they ask for como comprobante de que asistieron a las clases, ¿ok? Y en el chat, pues ahí ya vemos que se asistieron. Entonces, escriban algo para, si me piden comprobante de que están asistiendo, pues poder mostrar el chat, ¿ok? So please write your sentence. Okay, well, we need to move on. Necesitamos ya continuar, okay? So, let's move on. Eric, I have eaten salad. Very good. He comido ensalada. Very good. I have eaten salad. Okay, when? We don't know. We don't care. But you have eaten salad. Good. Excellent. Muy bien. So let's move on. And let's try to practice this. We have this conversation. It is about, or it's between two guys. Okay, so we need two volunteers to read it. Necesitamos dos voluntarios para leerlo. Who wants to go first? Lo vamos a leer dos veces con cuatro personas diferentes. So, who wants to be the first two guys? Mi teacher. Okay, you Y and... dejo también en el chat lo que escribí. Okay, vamos a ver lo que A ver si ya me escribimos. sale. She has decided, right? Oh, She has eso decided to buy a dress. Very good. Ha decidido comprarse un vestido. When? We don't know. We don't care. But she has decided to buy a dress. Very good. Okay, muy bien. Excellent. Now, José Ramón, you will be Peter. And who else wants to be Richard? Yes. We need another volunteer to be Richard. Volunteer to be Richard. El Fer. Venga, venga. ¿Quién quiere ser Richard? Me, teacher. Okay, go ahead, Hector. Very good. Thank you. So please start, José Ramón. Yes. Hey, Richard. Where's what I want to lottery? Are you serious? How much did you win? Almost $2,000 $2,000. I can't believe it. Lucky you. Have you ever won before? Yes, I have actually I have won several times. What about you? Oh, I've never won anything. Very good. Excellent. Very good. We need another two volunteers to read it again. Necesitamos otros dos nuevos voluntarios para leerlo nuevamente. So who wants to be Me, Richard? teacher. Excellent. Who else? Alberto, and who else? And me, teacher. Okay, Fernando. Please start, Alberto. Hey, Richard, guess what? I won the lottery. Are you serious? How much did you win? Almost 2,000. I can't believe it. Lucky you. Have you ever won before? Yes, I have actually. I've won several times. What about you? Oh, I've never won anything. Good. Excellent. Good.
Problems about vocabulary. I think this is pretty simple, but do we have any problems with vocabulary? Problemas de vocabulario. What's the meaning of guess? Adivina. Adivina, right? Guess what? Adivina qué. Good. What's the meaning of almost? Casi. Casi, ¿verdad? Good. What's the meaning of several? Varias. Varias. Good. No tiene nada que ver con severo, right? I have won several times. He ganado varias veces. Good. So, so where can we identify the present perfect? ¿Dónde podemos identificar el presente perfecto? ¿Cuáles son las oraciones que están en presente perfecto? Have you ever won before? Have you ever won before? Very good. And we can identify the auxiliary have, the subject, and the verb in past participle, right? Have you ever won before? ¿Sí? Y aquí tenemos una expresión de tiempo que es indefinida, ¿sí? ¿Has ganado alguna vez antes? ¿Sí? ¿Has ganado antes? ¿Sí? No estamos diciendo cuándo, because we don't care when. Just we care that had happened. Solo nos importa qué ha pasado. Have you ever won before? Very good. Excellent. Where can we identify another present perfect? I have won several times. I have won several times. Very good. And we can identify the person. We can identify the auxiliary have as a contraction. And we have also the verb in past participle, right? I have won several times. And several, it's another expression, time expression, that it's indefinite, okay? Una expresión que no es definida de cuándo, simplemente algunas veces. ¿Por qué? Porque en presente perfecto no nos interesa el cuándo, sino simplemente nos interesa el hecho de que ha sucedido alguna vez. Good? Next one. ¿Cuál otra oración tenemos en present perfect? I've never won anything. I've never won anything, right? Again, same case. We have the person, we have the auxiliary have as a contraction, and we have the verb in past participle, right? I have never won anything. Y aquí tenemos nuestra expresión de tiempo que es indefinida. Never. ¿Cuándo? Nunca. ¿Sí? No decimos en qué momento en el pasado. No, simplemente es nunca. Right? Good. So we can summarize, podemos resumir that we use present perfect to say that an action happened at some time before. Y pasó, sucedió en algún tiempo antes. El tiempo exacto no lo sabemos o no es relevante. ¿Sí? And we form the present perfect with the verb have plus the past participle, right? Good. So, in this case, have you ever found money in the street? ¿Alguna vez se han encontrado dinero en la calle? Have you ever found before some money in the street? Pregunta para todos. Have you ever found some money in the street? Yes, I have. Yes, I have what? I have found money. Very good. Who else? Who else? Hector, have you ever found some money in the street? No, I haven't found. Very good. And what about you, Jose Ramon? Have you ever found some money in the street?
Teacher? Have you ever found some money in the street? ¿Has encontrado dinero alguna vez en la calle? Yes. How much money have you found? How much? How much? 100 pesos es 100, ¿verdad, teacher? Yes. 100. 100 pesos. Good. Belen, have you ever found money in the street? It has never happened to me. Excellent. Excellent. It has never happened to me. Good. Nunca me ha pasado. Very good. Excellent. So problems about the present perfect. No. No, okay, good. I think we can dismiss then the class. Creo que ya nos podemos retirar. Entonces, si no tenemos ninguna duda o pregunta al respecto, next class, ¿sí? La próxima sesión que tengamos, vamos a retomar again our exercise of our reading exercises, nuestros ejercicios de lectura, y vamos a traer obviamente pues ejercicios con el presente perfecto para irlo practicando. Y la próxima sesión, el viernes, también tenemos nuestro quiz de Present Perfect. Okay? So if we don't have any other question, I think we can dismiss the class. Creo que ya nos podemos ir si no tenemos más preguntas. Thank you very much and have a good day. Thank you, teacher. Bye.